नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ मु सुकांत एस टीवी ओडिया लाइव यूट्यूब चैनल रे आपण मानकु स्वागत करुछि। दर्शक बंधु आसंतु जानिबा आजिर यात्रा खबर। आज क्यों यात्रा पार्टी केउठी आउ कहार क्यों नाटक हबो। आज होछि अक्टोबर मास 27 तारिख 2025 सोमवार। तेबे डेरी न करी आसंतु जानिबा आजिर नाटक संपर्क रे। ता पूर्व आपण मानकु गोटे रिक्वेस्ट, आपण माने जदि ए पर्यंत आम चैनल को सब्सक्राइब करि नाहंती तेबे चैनल को सब्सक्राइब करी बेल आइकन को दबाई दियंतु एमिति डेली यात्रा अपडेट वीडियो सर्वप्रथमे देखिबा पई। तेबे डेरी न करी आसंतु जानिबा आजिर नाटक संपर्क रे सूचना। यात्रा सिंह बाहिनी आज हेउछि तार शेष रजनी दुर्गा पड़िया चांदबाली भद्रक रे। आजिर नाटक ईश्वर आला 13 नाम। अपेरा अष्टशंभु आज हेउछि तार तृतीय रजनी कालीपूजा पड़िया रायगड़ा टाउन रायगड़ा। आजिर नाटक सबु बाट मोर एइठी शेष। यात्रा दुर्गा मंदिर आज हेउछि तार प्रथम रजनी दला छक जाजपुर टाउन। आजिर नाटक मु अनाथ तु जगन्नाथ। अपेरा जाग्यसेनी आज हेउछि तार शेष रजनी पंडापड़ा केन्दुझर रे। आजिर नाटक गांधी कौन भूल हेई गला कि। यात्रा श्री विश्व दरबार आज हेउछि तार तृतीय रजनी सिंगड़ा खिचिंग छक मयूरभंज। आजिर नाटक सीता चरी हेला पंचवटी रे। यात्रा इंद्रभुवन आज हेउछि तार चतुर्थ रजनी चरंपा भद्रक रे। आजिर नाटक सकल तीर्थ तो चरणे। यात्रा ओंकार आज हेउछि तार शेष रजनी कदली गोदाम जाजपुर रोड। आजिर नाटक पारी बेनी केही अलगा करी। कोणार्क गणनाट्य आज हेउछि तार तृतीय रजनी खंतापड़ा बालेश्वर रे। आज पुणी थरे सेई नाटक तू बोधे मो भाग्य नाहू। यात्रा नाट्य मंडप आज हेउछि तार शेष रजनी डाहाणी गड़िया चरंपा भद्रक रे। आजिर नाटक लेडी गैंगस्टार। अपेरा सूर्य मंदिर आज हेउछि तार शेष रजनी मछुआ मित्रपुर बालेश्वर। आजिर नाटक प्रिया प्रीति प्रियतमा। यात्रा स्वर्ण महल आज हेउछि तार तृतीय रजनी नया धामरा चांदबाली भद्रक रे। आजिर नाटक बड़ लोक छोट लोक। अपेरा राज दरबार आज हेउछि तार शेष रजनी मल्लिकापुर जाजपुर टाउन। आजिर नाटक केते कंदेइबु कला शांत। यात्रा स्वप्न महल आज हेउछि तार प्रथम रजनी वासुदेवपुर भद्रक रे। आजिर नाटक तो आखिरे लुह भल लागुनी। अपेरा अशोक सम्राट आज हेउछि तार तृतीय रजनी चरंपा कालीपूजा भद्रक रे। आजिर नाटक अधा रही गला आम कहानी। पार्वती गणनाट्य आज हेउछि तार तृतीय रजनी कुष्टा मयूरभंज रे। आजिर नाटक कांदिले तू मरी जीवी मु। अपेरा श्री मंदिर आज हेउछि तार शेष रजनी सुनीति तंतियापाଳ केन्द्रापड़ा रे। आजिर नाटक हस्तिनापुरर लावण्यवती। नाट्य सम्राट पृथ्वीराज आज हेउछि तार द्वितीय रजनी पत्रपाली झारसुगुड़ा रे। आजिर नाटक मो निदर ठिकणा तो पणतकानी। तुलसी गणनाट्य आज हेउछि तार तृतीय रजनी चांदबाली कालीपड़िया भद्रक रे। आजिर नाटक ए केमितिका संपर्क। यात्रा ग्रांड महल आज हेउछि तार शेष रजनी गौड़ साही बिंझारपुर जाजपुर। आजिर नाटक स्वामी सिंदूर को भरोसा नहीं। कलिंग गणनाट्य आज हेउछि तार शेष रजनी बारकोट देवगढ़ रे। आजिर नाटक
ହସରେ ତମେ ନା ଲୁହରେ ତମେ। ଯାତ୍ରା ରଙ୍ଗମହଲ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ତୃତୀୟ ରଜନୀ। କାଳିପଡ଼ିଆ କେନ୍ଦୁଝର ଟାଉନ ଆଜିର ନାଟକ କଟି କଟି ଡବଲ କଟି। ଯାତ୍ରା ଧଉଳି ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ମଇନ୍ଦା ବିଞ୍ଝାରପୁର ଯାଜପୁର ଟାଉନ ଆଜିର ନାଟକ ସବୁ ଅଙ୍କ ଭୁଲ ହେଇଗଲା। ଶିବାନୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ତୃତୀୟ ରଜନୀ। ଚର୍ଦା ଛକ ଯାଜପୁର ରୋଡ ଆଜିର ନାଟକ ଏ ମନ କାଶୀ ବୃନ୍ଦାବନ। ତାରିଣୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ଇଚ୍ଛାପୁର ଭଦ୍ରକରେ ଆଜିର ନାଟକ କେମିତି ବୁଝିବ ଅବୁଝା ମନ। ଯାତ୍ରା ରାଜନନ୍ଦିନୀ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ତୃତୀୟ ରଜନୀ। ଜାଭିୟର ସ୍କୁଲ ପାଖ ଚରମ୍ପା ଭଦ୍ରକରେ ଆଜିର ନାଟକ ରାବଣ। ରାଜଧାନୀ ଅପେରା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ତୃତୀୟ ରଜନୀ। ଚରମ୍ପା ଭଦ୍ରକ ଦୀପୁ ଭାଇ ପେଣ୍ଡେଲ ଆଜିର ନାଟକ ଏକା ଏକା ସେ ଏକଲବ୍ୟ। ଅପେରା ମା ଶିବାନୀ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ଆଗରପଡ଼ା ଭଦ୍ରକରେ ଆଜିର ନାଟକ ଜଗାକୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମନା। ଯାତ୍ରା ରାଜମହଲ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ତୃତୀୟ ରଜନୀ। ପଣ୍ଡୁଲେଇ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ଆଜିର ନାଟକ ଆଖି କାନ୍ଦୁନି କି ଲୁହ ଝରୁନି। ଦିବ୍ୟସୁନ୍ଦର ଲୋକନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ଯଶ ତେଘରି ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲରେ ଆଜିର ନାଟକ ଲକ୍ଷେ ପୁଅରେ ତୁ ଗୋଟିଏ ଝିଅ। ଯାତ୍ରା କଳିଙ୍ଗ ସମ୍ରାଟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ଛଚିନା ଜାମଶୁଳି ବାଲେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ ଖଲିଦେ କାଳିଆ ତ ସିଂହଦ୍ୱାର। ଦୁର୍ଗାଶ୍ରୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ତୃତୀୟ ରଜନୀ। ମଧୁସୂଦନପୁର ପାଟକୁରା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଆଜିର ନାଟକ ସବୁ ପର ଏଠି ଜଗା ନିଜର। ଯାତ୍ରା ଦରବାର ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ବଇଞ୍ଚା ଧାମରା ଭଦ୍ରକରେ ଆଜିର ନାଟକ ବଡ଼ ଦଗାଦିଆ କଳା ସାନ୍ତ। ଯାତ୍ରା କଳିଙ୍ଗ କନ୍ୟା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ତୃତୀୟ ରଜନୀ। ଅଣ୍ଟିଆ ଜାରକା ଯାଜପୁର ଆଜିର ନାଟକ ଯେତିକି ସମ୍ପର୍କ ସେତିକି ଥାଉ। ଅପେରା ଚକୋଲେଟ ପରିବାର ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ଦେଉଳିହାଟ ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲରେ ଆଜିର ନାଟକ ସ୍ୱାମୀ ମରିଗଲେ କାନ୍ଦିବି ନାହିଁ। ପତିତପାବନ ଅପେରା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଶେଷ ରଜନୀ। ବିଷୟୀ ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ଆଜିର ନାଟକ ଏଇଠୁ ଆରମ୍ଭ କୋଉଠି ଶେଷ। ଯାତ୍ରା ନ୍ୟୁ ତାରିଣୀ ଅପେରା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ଭଗରାଇ ଲକ୍ ଭଗରାଇ ବାଲେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ ହା କୃଷ୍ଣ ବୋଲି ଯାଉ ଯିବ। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ତୃତୀୟ ରଜନୀ। ବିତିନାହାଟ ଯାଜପୁର ଆଜିର ନାଟକ କହ୍ନେଇ କାନ୍ଦୁଛି ଆଖି ଲୁଚେଇ। ଅପେରା ଉତ୍କଳ ସମ୍ରାଟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ଜଳେଶ୍ୱରପୁର RHS କଲେଜ ପଡ଼ିଆ ଥାନା ଛକ ବାଲେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ ହା କୃଷ୍ଣ ବୋଲି ଯାଉ ଯିବ। ଅପେରା ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ନୂଆ ଗାଁ ପାନ ମାର୍କେଟ ଭଗରାଇ ବାଲେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ ମୋ ସୁଖରେ ତୁ ମୋ ଦୁଃଖରେ ତୁ। ଯାତ୍ରା କଳିଙ୍ଗ ଦରବାର ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ଝାଜିଆ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରେ ଆଜିର ନାଟକ କିଛି ନୁହେଁ ମୁଁ ତୁମ ବିନା। ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଅପେରା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। କସିଦା ବଡ଼ନଗର ଜଳେଶ୍ୱର ବାଲେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ ହା କୃଷ୍ଣ ବୋଲି ଯାଉ ଯିବ। ବନଦୁର୍ଗା ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଶେଷ ରଜନୀ। କଣ୍ଡିଆହାଟ ଅଳାଭର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଆଜିର ନାଟକ ତୋ ପାଇଁ ନେବି ମୁଁ 100 ଜନମ। ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଅପେରା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ରସାଳପୁର ବାଲେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ
ସ୍ୱାମୀ ପାଇଁ ପଛେ ନର୍କକୁ ଯିବି। ମା ମଙ୍ଗଳା ପଲିସିର ଅପେରା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ ବାରୁଗାଁ ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲରେ। ଆଜିର ନାଟକ ଅବୁଝା ଆଖିର ଅକୁହା କଥା। ମଧୁବାସନ୍ତୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ଅଫ୍ ଅଛି। ଯାତ୍ରାମଞ୍ଚ ମୟୂରୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ଅଫ୍ ଅଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏକ ବିଶେଷ ସୂଚନା, ଯେକୌଣସି କାରଣ ପାଇଁ ଯେକୌଣସି ଯାତ୍ରାପାର୍ଟିର ଯାତ୍ରା ପରିବେଷଣ ବନ୍ଦ ରହିପାରେ କିମ୍ବା ନାଟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଯଦି ନାଟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ତେବେ ଆମେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ପିନ୍ କରିଦେବୁ। ଏଇ ତ ଥିଲା ଆଜିର ଯାତ୍ରା ଅପଡେଟ୍। ଏମିତି ଡେଲି ଯାତ୍ରା ଅପଡେଟ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ବେଲ୍ଟିକୁ ବଜାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆସନ୍ତାକାଲି ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।